पक्षरु कुआ जाइछि आउ भविष्यतर कथबार्ता को मध्य बंद कर देछि तेहरान चाप प्रयोग करी चुक्ति करबा पई चाहुथिला अमेरिका आउ कोनोसी मध्य चापरे यूरानियम हटाइबा को चाहू नाही ईरान आलोचना विफल पर बंद रही हरमुज पॉइंट तेणु जो संभावना देखा देउथिला से संभावना दूर हो सारी कारण इस्लामाबाद शांति कथबार्ता विफल होइछि आउ कथबार्ता विफल हेबा परे अमेरिका को सीधा सड़क दायी करिछि ईरान ईरान पक्षरु कुआ जाइछि कथबार्ता बेले अमेरिका रखिथिला अबांतर शर्त युद्ध रे अमेरिका जहाँ हासिल करि पारला नाही कथबार्ता जरिया से दाबी रखिथिला अमेरिका अर्थात स्ट्रेट ऑफ हरमुज एवं ईरान रो आणविक अधिकार थिला बैठक रो मुख्य पॉइंट आउ ए दुई पॉइंट रे ही कथबार्ता अटकी जाइथिला एपटे अमेरिकार दाबी को रोकठोक मना कर देछि ईरान आउ ईरान पक्षरु कुआ जाइछि ईरानवासी स्वार्थ सहित केबे मध्य सालिस करा जाई पारिबो नाही सेहि भली भविष्यत रे मध्य अमेरिका सहित ईरान कोनोसी प्रकार कथबार्ता करिबो नाही ए कथा मध्य स्पष्ट करिछि तेणु आगामी समय रे किभली कथबार्ता हेबो बा केमिति शांति फेरिबो ए आशंका अनेक मात्रा रे बढ़ी जाइछि कारण गोटे पटे तेहरान पक्षरु कुआ जाइछि आगामी भविष्यत रे अमेरिका सहित कोनोसी कथबार्ता हेबो नाही चाप प्रयोग करी चुक्ति करबा पई चाहुथिला अमेरिका किंतु ईरान याकू प्रत्याख्यान करिछि अर्थात ईरान जेमिति मुकाबिला करुथिला सेमिति मुकाबिला करिवो अमेरिका जेते आक्रमण कले बा अमेरिका जेते चाप पकाइले मध्य ईरान नइबो नाही किंबा ईरानवासींकर स्वार्थ सहित कोनोसी प्रकार सालिस करा जाई पारिबो नाही ए कथा ईरान पक्षरु स्पष्ट करा जाइछि एवं एपटे आलोचना विफल हेबा परे परे हरमुज पॉइंट को बंद करा जाइछि अर्थात हरमुज पॉइंट रे जहाज चलाचल बंद रहिछि तेणु जो संभावना रही कि हुए तो आलोचना सफल हेबा परे बा गोटे सहमति रे पहुँचवा परे हरमुज पॉइंट खोली जाई पारे एवं सबुकिछि स्वाभाविक हो जाई पारे किंतु सेभली किछि वर्तमान सुधा खबर नाही पूर्वर अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स कहिथिले आलोचना सकारात्मक होइछि किंतु आमे कोनोसी बुझामणारे पहुँची पारिलु नाही भल उद्देश्य नहीं आमे इस्लामाबाद आसीथिलु ईरान को आमे बेस्ट ऑफर देइथिलु मात्र ईरान आमर शर्तरे राजी हैला नाही यह ईरान पई खराब खबर बिना बुझामणारे आमे इस्लामाबाद रु फेरी जाउछु बोली जेडी भान्स कहिसंती ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद पई राजी होई नाही बोली कहिसंती जेडी भान्स Whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Yeah, obviously, we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer.
We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. The Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. তবে বর্তমানর স্থিতি সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা বৈদেশিক ব্যাপার বিশেষজ্ঞ প্রফেসর রবীন্দ্র শতপথী আম সহিত রয়েছেন। প্রফেসর শতপথী আপনার স্বাগত করুছি। এ আলোচনা বিফল হওয়া পরে অনেক কিছু আশঙ্কা তো দেখা দেউছি, কিন্তু প্রাথমিক ভাবে আপনার আশঙ্কা বা অনুমান কোণ রয়েছে? আমেরিকার আভিমুখ্য বর্তমান কোণ হইপারে? ইরান কেমিতি প্রস্তুত হইপারে? না দেখুন তার দুইটি সম্ভাবনা আছে। গোটিয়ে সম্ভাবনা হলা যে যে আলোচনা বিফল হয়েছে সত, কিন্তু পুଣି তা ভিতরে পাকিস্তান মধ্যে নিশ্চিত ভাবে চেষ্টা করুথিব পুଣି কেমিতি নেক্সট রাউন্ডর পুଣି আলোচনা করিবা পাই দুই দলକୁ আনিবা পাই। যদিও ইরানর প্রতিনিধি দল সেমানে বারম্বার কি কইছন্তি যে আমি আউ যে নিকট ভবিষ্যତରେ আমেরিকা সহিত আমি আউ আলোচনা করিবু ନାହିଁ ବୋଲି, কিন্তু যে এই প্রকার বয়ানবাজি কথা অলগা, কিন্তু ডিপ্লোমেসিটা অলগা ডিরেকশন রে চালে। তেণু সেইপাই সে গোটে সম্ভাবনা। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল পুଣି যুদ্ধକୁ ফেরিবা, এবং যুদ্ধକୁ যদি ফেরନ୍ତି যদি তাহলে যে এই যে গ্যাপ যে রহিলা যে 15 দিনর যে দিয়া যাইতা, 15 দিন তো হই ନାହିଁ, 15 দিন ପୂର୍ବରୁ এই যে ঘটনা, কিন্তু ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଦି ପୁଣି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅଲଗା ଗୋଟେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇ ନପାରେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା যে ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ 10ଟି 15ଟି ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଯେ ଇରାନ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଇସ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର ସହମତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଇରାନ ଚାହୁଁଛି ତାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରହୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ, ସେ ତା ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତା ଉପରେ ରହିବ। ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କଥା ସେଟାକୁ ଆମେରିକା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁ ଯେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି এই যে পরীক্ষা যে চালিছি সে পরীক্ষাକୁ বন্ধ କରାଯାଉ ବୋଲିକି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବା କଥା ପରିଷ୍କାର ସେ ଆମେରିକା जो टीम से कहते, एवं ईरान कहूँ जे आमे केबे करूनाहु परमाणु अस्त्र आमे तैयारी करने आमे चाहूनाहु। जदि चाहूना ताहले से तो राजी हो जावा कथा जे ठीक अच्छे आमे परमाणु अस्त्र तैयारी करने चाहूनु, तेणु आमे जे से प्रतिश्रुति दबार आमर असुविधा कौन जे तेणु ये जो विश्वासर जो अभाव जो मिस्ट्रस्ट बा ट्रस्ट डेफिसिट जो घटना से ही कारण अमेरिका निश्चित भाव में सहजरे ईरान को विश्वास कर पारु नहीं जे भविष्य से परमाणु अस्त्र तैयारी करिवो नहीं एवं ईरान मध्य भविष्य विश्वास कर पारु नहीं जे थरे परमाणु अस्त्र बा ए आसी सारा पर देखंतु तार जो इस्राएल संगे जो विवाद जो रही से विवादर मध्य अंत हवा दरकार। जतेबेला पर्यंत से विवादर अंत न होईची जे सेतेबेला पर्यंत मध्य प्राच्य रे अशांति रहिबो। प्रोफेसर रवींद्र शतपथी कहा जाउथिला कि अमेरिका होय तो लंबा समय धरी युद्ध लड़ी न पारे, अमेरिका रे मध्य डोनाल्ड ट्रम्प को विरोध करा जाउची, एभली परिस्थिति रे शांति आलोचना विफल हेबा ये तो निश्चय अनेक किसी आशंका सृष्टि करुच्ची। जदि अमेरिका लगातार भाव में पुणी आक्रमण करे ताहले से समान धरण में आक्रमण करिवो ना कौन सब रणनीति परिवर्तन हो पारे जदि अमेरिका किसी नुआ रणनीति रे युद्ध लड़ुची? देखो प्रथम कथा हला ये जो 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 परिवेश सृष्टि करागला जो इस्लामाबाद रे जो हला आलोचना हला